कंपे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वंद पादारविंदे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चिंतमान स्वरूपे नमस्ते महायोगिनी ज्ञान रूपे नमस्ते सदानंद नंद स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य दार्तस्य भीतस्य बद्धास्य जन्त तमेकागतिर्देवि निस्तारकर्त्री नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये नले सागरे प्रान्तरे राजगे तमेकागतिर्देवि निस्तार हेतु नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अपारे महादुस्तरे तन्तुभोरे विपत्सागरे मज्जातं देहभाजं तमेकागतिर्देवि निस्तार नौका नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमोश्चण्डिके चण्डतोदण्डलीला समत्खण्डिता खण्डला शशभीते तमेकागतिर्देवि निस्तार हेतु नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे तमेकाजिता राजिता सत्यवादीनाम्याजिता क्रोधन क्रोधनिष्ठा हीरा पिंगलातं शशन्माचनारी नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमो देवी दुर्गे शिव भीमनादे सरस्वतरोन्धं नमो गस्वरूपे विभूति शचिकाल रात्रि सती तं नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे शरणमशिशूराणां सिद्धविद्यधराणां मुनिधनिजनाराणां व्याधिविपीडितानां नृपतिगृहगतानां दशोभिस्तासितानां तमसचरणिमेका देवी दुर्गे प्रसीदा देवी दुर्गे प्रसीदा देवी दुर्गे प्रसीदा देवी दुर्गे प्रसीदा। ঠাকুর শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং শ্রী শ্রী মা শারদাকে প্রণাম জানিয়ে বলি ওং স্থাপকায় চ ধর্মস্ব সর্বধর্মস্বরূপিণে অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ জননীং শারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুং পাদপদ্মে তয় স্থিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহু পবিত্রাং চরিতং যস্যা পবিত্রং জীবনং তথা পবিত্রতা স্বরূপিণ্যৈ তস্मै দেবৈ নমো নমঃ। ঠাকুর বলতেন সব রকম মন্ত্র তন্ত্র বা সব রকম চিন্তা ভাবনা সব রকম দর্শন বা সব রকম শ্লোক যতই যেমনই থাকুক তারা তাদের জায়গাতে থাকবে এবং আমাদের যে ভেতরের চিন্তন আমাদের যে ভেতরের আদর্শ এবং সেই সত্যিকারের চিন্তন এবং মূল্যবোধকে জাগ্রত করে পবিত্র চিত্তে কায়ামনো বাক্যে মন থেকে যদি জয় মা উচ্চারণ করি তবেই সঠিকভাবে সঠিক পথে আমরা মায়ের চরণ লাভ করতে পারি। তাই সকলকে আমার তরফ থেকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই, সকলের জন্য শুভকামনা, সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং সমবেতভাবে মন থেকে এই শব্দটি সকলের মধ্যে বজায় রাখুন। জয় মা। নমস্কার।